अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल। आज हम ECE 101 सब्जेक्ट के MCQs का पार्ट 2 जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 128 से लेके 197 तक कवर करेंगे। फाइनल टर्म एग्जाम प्रिपरेशन के हवाले से ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। लेसन की अगर मैं बात करूँ तो लेसन नंबर 31 से 45 तक इस वीडियो में कवर किया जाएगा। इससे पहले की वीडियो में हम इसका पार्ट 1 भी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं विजिट किया है तो आप मेरे चैनल पे वो वीडियो भी अटेंड कर सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से मैं तमाम सब्जेक्ट्स के MCQs वगैरह मैं इसी तरह से अपलोड करूँगी, तो काइंडली आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे इन लेक्चर्स को, इन वीडियोस को अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो फाइनल टर्म में इस साल अपीयर होंगे तो ये वीडियोस उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प साबित होंगी। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मोहब्बत का इजहार करने का एक अहम तरीका क्या है? बी विलिंग टू फॉरगिव। मोहब्बत में माफ़ करना सीखना ज़रूरी होता है। विच एक्शन हेल्प्स बिल्ड इमोशनल क्लोजनेस इन लविंग रिलेशनशिप। रिश्ते में मोहब्बत भरे ताल्लुक़ में जज्बाती क़ुर्बत जो है वो इमोशनल क्लोजनेस वो कैसे बढ़ती है? वो बढ़ती है प्रायोरिटाइज स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। जब हम एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उससे हाउ कैन लव बी शोन इफेक्टिवली इन अ रिलेशनशिप। रिश्ते में मोहब्बत को कैसे जाहिर किया जा सकता है? शो अफेक्शन एंड अनकंडीशनल लव, बगैर शर्त के मोहब्बत और प्यार का इजहार करके। विच मेथड इज़ यूज टू प्रमोट सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड इम्प्रूव रिलेशनशिप। अपनी ज़ात को कबूल करने के लिए कौन सी टेक्निक, कौन सा मेथड जो है वो मदद देता है? तो वो है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, जिसे LKM भी कहा जाता है। व्हाट डज हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन्वॉल्व। सेहतमंद अंदाज में इख्तलाफ कैसे हल होता है? बाय टैकलिंग कॉन्फ्लिक्ट इन अ हेल्दी वे, कि जब इख्तलाफ को पुरअमन तरीके से हल करना सीख लिया जाए तो। व्हाट आर कॉमन वेज हैप्पीनेस इज एक्सप्रेस्ड। खुशी को आमतौर पर कैसे जाहिर किया जाता है? बाय स्माइलिंग, रिलैक्स्ड बॉडी, प्लेजेंट टोन ऑफ वॉइस। ठीक है जी। व्हाट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज हैप्पीनेस। कौन सी फील्ड साइकोलॉजी की हैप्पीनेस को स्टडी करती है? वो है पॉजिटिव साइकोलॉजी। अकॉर्डिंग टू रिसर्च व्हाट इज हैप्पीनेस लिंक्ड टू। ठीक है, तहकीक के मुताबिक खुशी किन चीज़ों से जुड़ी होती है? जुड़ी होती है लॉन्गेविटी एंड मैरिटल सेटिस्फैक्शन। लॉन्गेविटी के साथ लंबी उम्र और कामयाब शादीशुदा जिंदगी के साथ। व्हाट आर नेगेटिव इमोशंस लाइक स्ट्रेस एंड लोनलीनेस लिंक्ड टू। तनाव और तन्हाई जैसे जो नेगेटिव इमोशंस है वो किससे जुड़े होते हैं? वो जुड़े होते हैं लोअर्ड इम्यूनिटी एंड डिक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, कि लोअर इम्यूनिटी हो, दफाती निज़ाम उनका लो हो, या उनमें जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही हो। तो ठीक है। व्हाई इज हैप्पीनेस इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस रेगुलरली। खुशी को रोजाना जो है वो क्यों अपनाना चाहिए? उससे क्या फायदा होता है? इट सपोर्ट्स हेल्थ, रिलेशनशिप एंड क्रिएटिविटी। ये सेहत, रिश्तों और तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाती है। हाउ डू हैप्पी पीपल यूजुअली परफॉर्म इन टास्क। जो लोग खुश होते हैं वो कामों में कैसा मुजाहरा करते हैं? मोर प्रोडक्टिव एंड हेल्दी, ज़्यादा प्रोडक्टिव और हेल्दी होते हैं। विच ट्रेट इज कॉमन इन हैप्पी इंडिविजुअल। खुश लोगों में कौन सी एक कॉमन खूबी होती है? वो है बीइंग जेनरस एंड रेजिलिएंट। वो सखी होते हैं, जनरस होते हैं और मुश्किलात में मजबूत होते हैं। व्हाट इज वन ऑफ द की कंट्रीब्यूटर टू कल्टिवेटिंग हैप्पीनेस। खुशी को बढ़ाने में एक अहम किरदार जो है वो क्या चीज़ अदा करती है, क्या कंट्रीब्यूटर है वो? तो वो है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मजबूत रिश्ते कायम करना। व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ सेवरिंग इन्वॉल्व। सेवरिंग का क्या मतलब है? सेवरिंग का मतलब है बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, अच्छे लम्हात को महसूस करना, उनको एंजॉय करना। हाउ डज फॉरगिवनेस इम्पैक्ट पर्सनल वेलबींग। माफ करने से क्या फायदा होता है? इससे क्या है कि मेक्स अस फील बेटर अबाउट आवरसेल्व्स, अपने आप को ही अच्छा महसूस करते हैं हम माफ करके किसी को। Which activity has been shown to increase happiness and self-esteem। कौन सी सरगर्मी जो है वो खुशी और खुद एतमादी को बढ़ाती है? तो वो है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रोजाना कोई एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। कुदरती माहौल में वक्त
وقت گزارنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اٹ پروموٹس پازیٹیو ایموشن اینڈ وائٹیلٹی، یہ مثبت جذبات اور توانائی کو بڑھاتا ہے. وچ فیکٹر از کنسسٹنٹلی لنکڈ ٹو لوور ہیپینس، کون سی چیز مستقل طور پر خوشی کو کم کرتی ہے؟ وہ ہے نیند کی کمی. ہاؤ ڈز مائنڈ فل پیپل ٹپیکلی لیو، مائنڈ فل لوگ جو ہیں وہ کیسے زندگی اپنی گزارتے ہیں؟ ود مومنٹ بائی مومنٹ اویئرنیس، لمحہ با لمحہ نا وہ ہوش و توجہ کے ساتھ جیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاؤ کین منی بی یوز ٹو بوسٹ ہیپینس، پیسہ خوشی کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو بڑھانے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بائنگ سوشل ایکسپیرینسز، ایسے تجربات خریدیں جو دوسروں کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، سوشل ایکسپیرینس کس سے ہم جو ہے اپنی خوشی کو بڑھا سکتے ہیں. واٹ از ہائی ایموڈائیورسٹی لنکڈ ٹو، ایموڈائیورسٹی جو ہے وہ کس سے جڑی ہوتی ہے؟ ایموڈائیورسٹی مینس مختلف جذبات کا توازن جو ہے وہ کس بات سے جڑا ہوتا ہے؟ وہ جڑا ہوتا ہے لیس ڈپریشن دین پازیٹیو ایموشنز alone، یہ ڈپریشن کو کم کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہاؤ از اینگر ٹپیکلی ایکسپریسڈ، غصہ عام طور پہ کیسے ظاہر کیا جاتا ہے؟ یلنگ، کرزنگ اور تھروئنگ آبجیکٹ، چیخنا یا چیزیں وغیرہ پھینکنا. ٹھیک ہے، کرز کرنا، اس کے تھرو. وچ آف دی فالوئنگ از اے سائیکولوجیکل ریسپانس ٹو اینگر، غصے کی جسمانی علامت کیا ہوتی ہے؟ ان میں سے انکریزڈ مسلز ٹینشن اور سویٹنگ، کہ جو مسلز میں ہیں ان میں ٹینشن، تناؤ پیدا ہوتا ہے اور پسینہ زیادہ آنے لگ جاتا ہے. واٹ کین انکنٹرولڈ اینگر لیڈ ٹو، غصہ اگر قابو سے باہر ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگریشن، ابیوز اور وائلنس، اس سے جو ہے تشدد یا زیادتی کی صورت جو ہے وہ اختیار کر لی جاتی ہے. پھر which health issues are linked to anger، غصے سے جڑی صحت کی کیا خرابیاں ہیں؟ coronary heart disease and diabetes، اس سے دل کی بیماریاں اور شوگر جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں. what is positive function of anger، غصے کا ایک پازیٹیو فنکشن کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہے alerting others to listen us، یہ جو ہے دوسروں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ ہمیں سنے. what should children be taught about anger، بچوں کو غصے کے بارے میں کیا سکھانا چاہیے؟ healthy coping and expression techniques، غصے سے نمٹنا اور غصے کے اظہار کے جو صحت مند ہیلدی طریقے ہیں وہ ہمیں سکھانے چاہیے بچوں کو. what emotion is characterized by orientation toward future threat، کون سا جذبہ مستقبل کے خطرے سے جڑا ہوتا ہے؟ وہ ہے fear یعنی ڈر کا جذبہ. which behavior is common expression of fear، ڈر کا عام اظہار کیا ہوتا ہے؟ ڈر کا عام اظہار یہ ہوتا ہے کہ attempting to flee or hide، چھپنا یا بھاگنے کی کوشش کرنا، یہ ڈر کا عام اظہار ہوتا ہے. How does exposure therapy help reduce fear، خوف کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے ایکسپوجر تھراپی کے تھرو؟ بائی گریجولی ایکسپوزنگ دا پرسن ٹو دا فیئرڈ آبجیکٹ اور سچویشن. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کو خوف کا سامنا کروا کے. What emotion can trigger the fight or flight response similar to anger، ٹھیک ہے، کہ کون سا جذبہ جو ہے وہ غصے کی طرح فائٹ اور فلائٹ کا رد عمل دیتا ہے؟ وہ ہے فیئر کا. واٹ از سوشل انگزائٹی یوزلی کازڈ بائی، سوشل انگزائٹی جو ہے وہ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے اینٹیسپیٹڈ فیئر آف سوشل سچویشنز، لوگوں کے درمیان ہونے کا پہلے سے خوف ہونا جو ہے وہ سوشل انگزائٹی کی ایک وجہ ہے. واٹ از دا کی ڈفرنس بٹوین فیئر اینڈ انگزائٹی، فیئر اور انگزائٹی میں کیا کی ڈفرنس ہے؟ فیئر از ٹریگرڈ بائی کانکریٹ تھریٹس، انگزائٹی بائی انسرٹن ونس. ٹھیک ہے، کہ ڈر جو ہے وہ حقیقی خطرے سے ہوتا ہے اور انگزائٹی غیر یقینی خطرے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. واٹ ڈز فیئر کامنلی ٹرانسفارم انٹو اے تھریٹ بیکمز امیجیٹ، جب خطرہ قریب ہو جائے تو ڈر کس چیز میں بدل جاتا ہے؟ وہ بدل جاتا ہے ڈسٹریس میں، پریشانی یا ذہنی دباؤ میں. واٹ از ون کامن میتھڈ آف فیسنگ یور فیئر، ڈر کا سامنا کرنے کا مؤثر طریقہ کیا ہے؟ کریٹنگ این ایکشن پلان اینڈ ایکسپوجر تھراپی، کہ ایک ایکشن پلان بنایا جائے، منصوبہ بنایا جائے اور ایکسپوجر تھراپی جو ہے وہ اپنائی جائے، کہ سلولی اس کا سامنا کیا جائے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے کہ which of the following is a form of exposure therapy، ایکسپوجر تھراپی کا ایک طریقہ ان میں سے کیا ہے؟ وہ ہے practicing a talk in front of others، دوسروں کے سامنے جو ہے وہ پریکٹس کرنا، بات کرنے کی. بچوں کے ڈر کو کم کرنے میں کون سے تھراپسٹ مدد کرتے ہیں؟ وہ کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپسٹ. ٹھیک ہے، جو کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپسٹ ہوں وہ اس چیز میں مدد کرتے ہیں بچوں کی. what should a child do instead of completely avoiding fears، بچے کو ڈر سے بچنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟
چاہیے. ایویلویٹ دا رسک اینڈ سیک ہیلپ, خطرے کا اندازہ لگا کر مدد لینی چاہیے. وائی ڈونٹ ورڈز alone reveal everything in communication, صرف الفاظ سب کچھ کیوں نہیں بتا دیتے ہیں کمیونیکیشن میں؟ تو ایموشنز آر آفن شوز تھرو ٹون اینڈ باڈی لینگویج, کیونکہ جذبات جو ہیں وہ عموماً لہجے اور جسمانی انداز سے بھی ظاہر ہوتے ہیں. واٹ ڈز پچ ان وربل کیوز ہیلپ انٹرپریٹ, پچ کس چیز کا جو ہے وہ پتہ دیتی ہے, وہ پتہ دیتی ہے دا بیک گراؤنڈ نوائز, الفاظ کے پیچھے جو چھپے جذبات ہیں ان کا. واٹ کین لانگ پازز ان اسپیچ آفن انڈیکیٹ, لمبی خاموشی اگر کی جائے بات کرتے ہوئے تو وہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ ہیومرس, نروسنس اور ایمفسس, گھبراہٹ یا زور دینا یا مزاح کرنا. ٹھیک ہے. وچ فیشل فیچر از موسٹ ریزڈ وین اے پرسن ایکسپریس جوائے, خوشی میں سب سے زیادہ جو فیشل فیچر اٹھتا ہے وہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ ہے چیکس کا. ٹھیک ہے, گال یعنی کہ. واٹ فیشل ایکسپریشن از لنکڈ ٹو سرپرائز, سرپرائز میں کون سا فیشل ایکسپریشن لنکڈ ہوتا ہے؟ تو جو ڈراپڈ اینڈ وائڈ آئیز. ٹھیک ہے, کہ منہ کھلا رہتا ہے, آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں. وچ آف دی فالوئنگ فیشل فیچر از ایسوسیٹڈ ود سیڈنس, سیڈنس کے ساتھ کون سا فیچر ایسوسیٹڈ ہے؟ وہ ہے پاؤٹنگ لپ اینڈ ٹرائنگولر اسکن انڈر آئی بروز. ٹھیک ہے, پاؤٹ کرنا, بھویں نیچے کر لینا, منہ سکڑا لینا. واٹ از اے فزیکل انڈیکیٹر آف فیئر ان فیشل ایکسپریشن, ڈر کا جو ہے وہ چہرے پر کیسا ظاہر ہوتا ہے, کیا فیشل ایکسپریشن ہے؟ تو وہ ماؤتھ اوپن اینڈ بروز لفٹڈ ٹوگیدر, کہ منہ کھلا ہوتا ہے اور بھویں جو ہے وہ اٹھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اداسی میں بھویں نیچے ہوتی ہیں اور ڈر میں بھویں اٹھی ہوتی ہیں. ہاؤ از اینگر کامنلی شون آن دا فیس, غصہ جو ہے وہ چہرے پر کیسا دکھتا ہے؟ تو اس میں کیا ایکسپریشن آتے ہیں؟ یہ پریسڈ لپس, فلیٹ نوسٹرلز اینڈ بلجنگ آئیز. ٹھیک ہے, ہونٹ بند ہوتے ہیں اور نوسٹرلز پھیل جاتے ہیں غصے میں. ٹھیک ہے, آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں غصے سے, یہ والے ایکسپریشنز آ جاتے ہیں. واٹ فیشل کیو ٹپیکلی انڈیکیٹ ڈسگسٹ, ڈسگسٹ کو جو ہے کون سا فیشل کیو ہے وہ ظاہر کرتا ہے؟ وہ ہے نوز فروڈ اینڈ اپر آئی لڈ ریز. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ناک سکڑ جاتی ہے اور اوپر کی پلکیں جو ہے نا, اوپر کی ایک آئی برو, ایک آئی لڈ جو ہے وہ ریز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب کوئی ہم ناگوار چیز سچویشن میں ہوتے ہیں. تو واٹ باڈی لینگویج میں انڈیکیٹ اے چائلڈ از فیلنگ اینگری, بچہ اگر ناراض ہو تو اس کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ کلینچڈ فسٹ اینڈ ٹریمبلنگ لپس, وہ مٹھی بند کر لیتا ہے اور اس کے ہونٹ کانپ رہے ہوتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ باڈی لینگویج کیوز میں سگنل فیئر, ڈر والی باڈی لینگویج جو ہے ان میں سے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہے شیکنگ وائز, فجٹنگ, ٹینسڈ مسلس. ٹھیک ہے, کہ جو ہے آواز کانپ رہی ہوتی ہے اور جسم میں جو ہے سختی آ جاتی ہے, مسلس ٹینس ہو جاتے ہیں. ہاؤ از ہیپینس ٹپیکلی شون ان باڈی لینگویج, خوشی کا اظہار جسم میں کیسے ہوتا ہے؟ ریلیکسڈ مسلس اینڈ کمفرٹ پوسچر کے تھرو. واٹ کین اے فرم بٹ وارم ہینڈ شیک کمیونیکیٹ, مضبوط اور نرمی سے بھرا جو ہینڈ شیک ہے اس کا وہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ وہ ظاہر کرتا ہے ریسپیکٹ اینڈ فرینڈلینس. واٹ از اے گڈ وے ٹو شو افیکشن تھرو ٹچ, محبت کا اظہار ٹچ سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ گیونگ اے وارم ہگ. ٹھیک ہے, ایک پرجوش طریقے سے گلے لگ کے ہم محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. وچ ایکشن ہیلپس امپروو ایموشنل پرسیپشن, ایموشنل پرسیپشن سمجھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ فار گیٹنگ پری کنسیوڈ نوشن. ٹھیک ہے, کہ پرانی سوچ چھوڑ کر نئے انداز میں دیکھا جائے. واٹ از ون کی ایموشنل ریگولیشن اسٹریٹجی ان انفینسی, چھوٹے بچوں میں, ننھے بچوں میں اپنے جذبات کیسے وہ کیسے اپنے جذبات کو سنبھالتے ہیں؟ بائی سیلف سوتنگ اینڈ ماڈولیٹنگ ری ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, خود کو سکون دے کر. ہاؤ ڈو ٹاڈلرز بیگن ٹو کوپ ایموشنلی, جو ٹاڈلرز ہوتے ہیں وہ جذبات کیسے سمجھنے لگتے ہیں؟ ود سیلف اویئرنیس اینڈ فرسٹریشن اوور لمس, نفسیاتی آگاہی سے, سیلف اویئرنیس سے اور فرسٹریشن کا جو ہے اس کے احساس سے. ٹھیک ہے, ہاؤ ڈو پری اسکولرز ریگولیٹ ایموشنس, جو پری اسکولرز ہیں وہ اپنے ایموشن کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ یوزنگ سمبولک پلے اینڈ کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, کہ کھیل کے اور بات چیت کے ذریعے.
What coping method become prominent in early elementary school? Early school में coping का तरीका क्या होता है? Self conscious emotion regulation, अपने आप का एहसास और जज्बात का इदराक. ठीक है. What emotion regulation strategy is common in middle childhood? Middle childhood में कौन सी emotion regulation strategy जो है common है? वो है problem solving if control is moderate. ठीक है, कि जो है मसले का हल ढूंढना. which 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 ability is essential to develop empathy डेवलप करने क्यों ज़रूरी है? कौन सी एबिलिटीज के लिए ज़रूरी है? अंडरस्टैंडिंग दैट अदर्स में हैव डिफरेंट फीलिंग. ठीक है, कि दूसरों के जज्बात को समझ के, ये समझ के कि दूसरों की डिफरेंट फीलिंग्स है. व्हाट एक्शन शोज अ चाइल्ड्स एम्पैथी टुवर्ड सैड पेयर? अगर दोस्त उदास हो तो एम्पैथी का इजहार कैसे होता है? बाय ऑफरिंग अ कंफर्टिंग टॉय, कि उसको जो है तसल्ली देना और कोई खिलौना दे देना. ठीक है. व्हाट इज ए हेल्पफुल वे टू एम्पैथाइज विद योर चाइल्ड व्हेन दे आर स्केयर्ड? अगर बच्चा डर गया हो तो माँ बाप को क्या करना चाहिए? एक्नॉलेज देयर फियर एंड ऑफर कंफर्ट. ठीक है, कि उसके डर को भी एक्नॉलेज करें, तस्लीम करें और उसे कंफर्ट दें, सपोर्ट करें. हाउ कैन पेरेंट टीच चिल्ड्रन अबाउट अदर्स फीलिंग? बच्चों को दूसरे के जज्बात जो है वो कैसे सिखाने चाहिए पेरेंट्स को? बाय एक्सप्लेनिंग हाउ अदर्स फील व्हेन हर्ट, उनको ये बता के कि उनके अमल से दूसरा कैसे महसूस करते हैं अगर उन्हें हर्ट किया जाए. व्हाट इज एन इफेक्टिव वे टू मॉडल रिस्पेक्टफुल बिहेवियर टू चिल्ड्रन? रिस्पेक्ट का सबक बच्चों को कैसे दिया जाए? तो मेंटेन स्ट्रॉन्ग काइंड रिलेशनशिप. ठीक है, कि मोहब्बत भरे रिश्ते दिखाकर, बनाकर, मेंटेन कर कर. व्हाई शुड पेरेंट यूज आई मैसेज विद चिल्ड्रन? आई मैसेज का क्या फायदा है? टू मॉडल सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सप्रेशन, अपने जज्बात समझना और सेल्फ अवेयरनेस देना. Why is it important to validate difficult emotions in children? मुश्किल जज्बात को तस्लीम करना क्यों ज़रूरी है बच्चों में? To help them learn to cope with feeling, ताकि बच्चे उनसे cope करना सीखें. How can a pretend play support empathy in toddlers? Pretend play जो है वो empathy कैसे सिखाता है toddlers को? By discussing characters feeling during play. क्योंकि उस दौरान जो है वो किरदारों के जज्बात पर बच्चे बात कर रहे होते हैं, तो उससे ही वो कोप करना सीखते हैं. Why might forcing toddlers to say I'm sorry be less effective? ठीक है, जबरदस्ती सॉरी बुलवाना क्यों बेअसर है? दे मे नॉट फुली अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, क्योंकि बच्चा अभी इसका मतलब ही नहीं समझता, तो इसलिए उसे सॉरी बुलवाना एक लेस इफेक्टिव वाला है. What is a better alternate to forcing I'm sorry? सॉरी के बजाय बेहतर क्या हो सकता है ना? वो है हेल्पिंग द चाइल्ड नोटिस अदर्स फीलिंग, कि बच्चे को समझाना कि उसके अमल से क्या असर हुआ है दूसरे पे. ठीक है. What should parents remember about developing empathy in toddlers? Empathy toddlers में कैसे बनाते हैं, कैसे बनाने चाहिए पेरेंट्स को? It takes time and patience. ठीक है, कि वक्त और सब्र के साथ. What is sympathy? Sympathy क्या है? Feeling concern for others' misfortune, दूसरे के दुख पर अफसोस महसूस करना, ये sympathy है. Which behavior shows empathy instead of just sympathy? कौन सा behavior है जो empathy show करता है sympathy की बजाय? वो है crying when you see someone else cry. ठीक है, कि दूसरे के साथ जो है ना वो रो देना या उनके दर्द को महसूस करना, ये empathy हो जाती है sympathy के बजाय. How can children develop better sharing and helping habits? Sharing और helping habits जो है वो कैसे बच्चे में बेहतर हो सकती हैं? By understanding others' feeling and situations. How does inductive reasoning promote a sympathy? Inductive reasoning से sympathy कैसे बढ़ती है? By explaining consequences of action, जो action है उनके नतीजे समझाकर. What promotes sympathy through conversation with a child? क्या बच्चे से बात करते वक्त सिंपैथी कैसे बढ़ती है? Thoughtfully discussing others' need and feeling, कि दूसरों के जज्बात पर सोचने वाली गुफ्तगू से. What
Does moral development help children acquire? Moral development से क्या हासिल होता है? Proper attitude and behaviors based on social norms. What does moral behavior involve? Moral behavior किस चीज़ पर मबनी होता है? Acting in accordance with the moral code of the social group. मुआशरे के अखलाकी उसूलों पर अमल, ये इसमें शामिल होता है. What is the origin of the word moral? moral लफ्ज का असल क्या है ना, origin क्या है? ये from the Latin word mores meaning manners and customs. ये जो है ये एक Latin लफ्ज है more, यानी कि अदब और रवैया से ये निकला है. According to Hemming, what is a key aim of moral development? Hemming के मुताबिक जो है वो moral development का मकसद क्या है? इसका मकसद है transforming egocentric behavior into social behavior. खुद गर्जी से मुआशरती रवैये में तब्दीली आना. Which of the following is a key quality includes in moral development? Moral development की एक खासियत क्या है? वो है honesty in words and deeds, सच्चाई अपने अल्फाज और अमल में. What are moral concepts? Moral concepts क्या है? Rules of behavior shaped by cultural norms, मुआशरे के तहजीबी अखलाकी उसूल. ठीक है. What is true morality based on? True morality किस पे बेस करती है? Internal values, not just external control. अंदर से आने वाली जो values हैं उसके ऊपर ये एक्चुअली बेस करती है. Where do fundamental moral concept first develop? ठीक है. बुनियादी moral concept जो है वो कहाँ सीखी जाती हैं? वो सीखी जाती हैं at home through teaching and imitations. ठीक है. घर के ऊपर सीखी जाती हैं, ये घर में सीखी जाती हैं. What is immoral behavior? often result of immoral behavior का सबब क्या होता है? intentional disregard for social standards. ठीक है, कि मुआशरे के उसूलों को नज़रअंदाज कर देना immoral behavior का एक सबब है. What is unmoral or non-moral behavior caused by? अनमोरल और बिहेवियर की जो वजह है वो क्या है? वो है इग्नोरेंस ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशन, समाजी जो उसूल हैं उनसे ना आगाही, वो इसकी वजह है. व्हाट रोल डज द फैमिली प्ले इन मोरल डेवलपमेंट? फैमिली का क्या रोल है मोरल डेवलपमेंट में? टीच एथिकल एंड मोरल वर्च्यूज, एथिकल एंड मोरल वर्च्यूज टीच करता है. हाउ डज स्कूल कंट्रीब्यूट टू मोरल डेवलपमेंट? स्कूल कैसे कंट्रीब्यूट करता है इसमें? थ्रू द टीचर्स मोरल एग्जाम्पल एंड को करिकुलर एक्टिविटीज. टीचर का रोल मॉडल और को करिकुलर जो एक्टिविटीज होती हैं उनके थ्रू. Which class tend to emphasize external authority in moral upbringing? That is lower class. यानी कि lower class में जो है moral तरबियत किस तरह होती है? वो होती है बाहर से दबाव के जरिए, external authority के जरिए होती है. How do religious institutions affect moral development? Religious जो institutions हो जैसे मस्जिद, मंदिर, गिरजा वगैरह, उनका क्या असर है इसके ऊपर? तो they influence social and moral attitudes. ठीक है, समाज में अखलाकी सोच पर ये असर अंदाज होते हैं. What influence do neighbors have on moral development? पड़ोसी का क्या असर होता है moral development? Their habits and characters can significantly affect a child. उनकी आदतें और रवैये जो है वो असर अंदाज बनती हैं बच्चे पे. What is one benefit of club and camp experience? Clubs और camps का क्या फ़ायदा होता है? Development of social and moral values like kindness and honesty. मोहब्बत, honesty जैसे अखलाकी values जो हैं वो develop करते हैं. How do playmates and friends affect moral development? दोस्तों का क्या किरदार है moral development में? By shaping beliefs, habits and characters. आदत और सोच जो है वो shape होती हैं. What role does culture play in moral development? Culture का क्या role है moral development में? Influences through customs, values and traditions. के रवायात, कीमत और तहजीब के ज़रिए जो है ये influence कर रहे होते हैं. How does community affect a child's moral development? Community का क्या असर है बच्चे की development में morally? तो वो है through resources like libraries, media and social programs. Libraries, media, social programs के ज़रिए अखलाकी नशोनुमा की जाए तो. What does morality differentiate between? morality किस चीज़ का फ़र्क जो है वो इनमें से दिखाती है? intention, decision and action that are good or bad. सही है कि अच्छे और बुरे का जो अमल है ना वो डिफरेंशिएट करना ये morality है. What is the human nature primarily concerned with?
ہیومن نیچر کیا ہے؟ تھنکنگ، فیلنگ اینڈ ایکٹنگ نیچرلی ود آؤٹ کلچرل انفلوئنس. فطری سوچ اور جذبات کا جو عمل ہے بغیر کلچرل انفلوئنس کے. اکارڈنگ ٹو دا normative definition, morality is a code that is endorsed by all rational persons under specific condition. Ethics are defined as ethics کیا ہے؟ ethics ہے set of moral principles that guide a person's behavior. عمل کی رہنما اخلاقی جو قواعد ہیں وہ ethics کہلاتے ہیں. What shapes person's ethics according to the text. ethics کو کیا shape دیتا ہے؟ تو وہ ہے social norms, cultural practices and religious influences. social norms کیا ہے؟ وہ ہے unwritten rules about how to behave. کہ غیر تحریری روایات جو ہیں وہ سوشل نارمس ہیں. کلچر ریفلیکٹس مورل ویلیوز, ایتھیکل نارمس اینڈ کلیکٹیو وے آف لائف. ٹھیک ہے، کلچر جو ہے اخلاقی قیمت اور رہنے کا طریقہ جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. According to psychoanalytic theory, morality develops fully by age 5 to 6 year. ٹھیک ہے، سائیکو اینالٹک تھیوری کے مطابق morality جو ہے 5 سے 6 سال کی عمر میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. ان سائیکو اینالٹک تھیوری empathy based guilt involves empathy based guilt جو ہے اس میں کیا انوالو ہے؟ وہ ہے feeling personal responsibility and regret for causing distress. ٹھیک ہے، کسی کو تکلیف دینے پر افسوس محسوس کرنا. اگر according to psychoanalytic theory, impulsive children need warm attachment to learn discipline. امپلسو بچے کیا سیکھنے کے لیے کس چیز کے محتاج ہوتے ہیں؟ تو وہ ہوتے ہیں وارم اٹیچمنٹ کے محتاج. In social learning theory, children learn moral behavior through observing and imitating adults. ٹھیک ہے کہ سوشل لرننگ تھیوری کے مطابق بچہ مورل بیہیویئر کیسے سیکھتا ہے؟ تو وہ سیکھتا ہے اپنے سے بڑوں کو دیکھ کے، انہیں امیٹیٹ کر کے. Which of the following is most influential in early years of moral learning, modeling behavior by adults? چھوٹی عمر میں سب سے بڑے اثر کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ممتاز لوگوں کا رول ماڈل ہونا. What kind of adults are more likely to be imitated in moral learnings? کیسے لوگ زیادہ اثر رکھتے ہیں moral learnings میں؟ warm, responsive, competent and consistent. Which factor increases children's pro-social responses, pro-social behavior کیسے بڑھتا ہے بچوں میں؟ تو helpful models and praising good action کہ اچھا عمل کرنے پر تعریف اور بہترین مثال سے. ٹھیک ہے، help children understand the reason behind rules, especially those related to justice and fairness. What is the goal of this approach? تو یعنی کہ رولز سمجھانے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رول سمجھانے کا مقصد ہوتا ہے ٹو پروموٹ مورل انڈرسٹینڈنگ، مورل انڈرسٹینڈنگ کو بڑھاوا دینا، اسے پروموٹ کرنا. ینگ چلڈرن ٹینڈ ٹو جج ایونٹس بیسڈ آن ہاؤ دوز ایونٹس افیکٹ دیم. چھوٹے بچے جو ہے وہ کس واقعے کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں؟ وہ لگاتے ہیں اپنی فیلنگ کے مطابق. ٹھیک ہے. In conflict situation, teachers should attend to the victim first. ٹھیک ہے کہ ٹیچر کو کانفلکٹ میں جو ہے سب سے پہلے وکٹم کا خیال رکھنا چاہیے. Why is it important to match your response to child's level of development? جواب بچے کی سمجھ کے مطابق دینا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے بیکاز ینگ چلڈرن ہیو ڈفرنٹ کوگنیٹیو اینڈ سوشل انڈرسٹینڈنگ. کیونکہ ہر عمر کے بچے جو ہے وہ مختلف سوچ رکھتے ہیں. صحیح ہے جی. Which activity helps children develop a sense of caring through literature? بچے ادب کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے جو ہے خیال رکھنے کا جذبہ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ Using children's book with caring examples. ایسی کتابیں پڑھ کر جن میں دوسروں کا خیال رکھنے کی examples دی گئی ہوں. Including animals in the classroom helps children think beyond themselves and care for others. کلاس میں جانوروں کی موجودگی بچے پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ وہ دوسروں کا خیال رکھنا اور خود غرضی سے باہر آنا سیکھتے ہیں. What role does modeling play in teaching moral reasoning? بچوں میں اخلاقی سوچ جو ہے وہ کیسے سکھائی جاتی ہے؟ encourages and reward acts of caring. What is self-actualization according to Maslow? Maslow کے مطابق self-actualization کیا ہے؟ Realization of one's full potential and fulfillment.
ٹھیک ہے، اپنے مکمل صلاحیتوں کو پہچاننا اور پورا کرنا. Which of the following is not part of Maslow's hierarchy of needs؟ ان میں سے کون سی جو ہے ماسلو کی ضرورتوں میں شامل نہیں ہے؟ وہ ہے ٹیکنالوجیکل نیڈس. What is key trait of self-actualized individuals؟ سیلف ایکچولائز انڈیویجول کی اہم خصوصیت کیا ہے؟ وہ ہے ایکوریٹ پرسیپشن آف ریالٹی، حقیقت کو صحیح طور پر سمجھنا. وچ کریکٹرسٹک از کامنلی فاؤنڈ ان سیلف ایکچولائزڈ پیپل؟ کون سا کریکٹرسٹک جو ہے وہ سیلف ایکچولائزڈ پیپل میں ہوتا ہے؟ وہ ڈیپ meaningful relationship. A person who can exist autonomously and shows creative spirit is likely to be self-actualized. ٹھیک ہے کہ جو شخص خود مختار اور تخلیقی ہو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ سیلف ایکچولائزڈ ہوتا ہے. which experience is commonly described by Maslow as a moment of profound happiness. ماسلو نے کس تجربے کو خاص خوشی کا لمحہ کہا ہے؟ تو وہ ہے پیک ایکسپیرئنس. Self-actualized individuals typically feel secure and unashamed in who they are. سیلف ایکچولائز لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ خود پر فخر محسوس کرنے والے ہوتے ہیں اور شرمندہ نہیں ہوتے. A self-actualized person is likely to get enjoyment and satisfaction out of the present moment. ٹھیک ہے کہ سیلف ایکچولائزڈ فرد کیسی زندگی جیتا ہے؟ وہ موجودہ لمحے سے خوشی حاصل کرتا ہے. What does self esteem mean؟ سیلف اسٹیم کا کیا مطلب ہے؟ Feeling good about yourself، کہ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنا، یہ سیلف اسٹیم کہلاتا ہے. Where does self esteem primarily come from؟ یہ کہاں سے آتی ہے؟ Influence of parents, teachers and peer، والدین، اساتذہ اور دوستوں کے انفلوئنس کے تھرو.